अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानदेव अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 9 मई जब इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज किया। फौजी तनसीबात के ऊपर या हसास मकामात के ऊपर अटैक्स किए गए, जलाओ घराव किया गया। उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ पीटीआई के ख़िलाफ़। कुछ केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में गए और कुछ केसेस जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ही गए और ट्रायल चल रहा है। तो ये मामला अब ज़मानत की स्टेज के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा जो लोग इन केसेस में गिरफ़्तार हुए हैं, उनके केसेस जो आम अदालतों में हैं, वो मामला अब ज़मानत की स्टेज का हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया है। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 5 मुल्ज़िमान को नॉमिनेट किया गया। इनमें एक मुलजिम अवैस, नसरुल्लाह, सैफुल्लाह, कामरान और वकास शामिल थे। इनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात लगाई गई और मौक़िफ़ इस एफ़आईआर में, जो एफ़आईआर का मतन है, उसमें ये कहा गया कि जो हमज़ा कैंप है फैज़ाबाद के करीब, आप आईएसआई ऑफिस भी इसको कहते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, जलाओ घेराव किया, हवाई फायरिंग की गई और मेट्रो स्टेशन को भी नुकसान पहुँचाया गया। इन इल्ज़ामात पे ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी। हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी से रजू किया गया, वहाँ से ज़मानत नहीं मिली। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की। कोर्ट प्रोसीडिंग का हवाला आपके सामने रखते हैं कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या क्या सवालात कोर्ट की जानिब से पूछे गए। एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मुल्ज़िमान के वकील हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स करने की ज़रूरत आज पेश नहीं आई। ज़्यादातर ऑब्ज़र्वेशंस जो है वो बेंच की जानिब से ही दी गई और उन ऑब्ज़र्वेशंस में जो सियासी रैलियाँ निकालना जुर्म नहीं है, ये ऑब्ज़र्वेशन भी दी गई। फिर एक मौका के ऊपर ये भी कहा गया कि इमरान खान को जो है वो महज एक कांस्टेबल की एक स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो राय कायम नहीं की जा सकती कि वो गद्दार है या नहीं है। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस भी दी गई। तो ये केस का अहवाल बताने से पहले आपको बताएं कि इसमें एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खुर्रम खान पेश हुए और फिर उसके बाद तफ्तीशी इस केस के वो भी मौजूद थे। फिर उसके बाद मुल्ज़िमान के वकील की जानिब से जो है वो 2 वकील रोस्तम पर मौजूद थे। तो जब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को डिटेल्स बताना शुरू की। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने ये सवाल पूछा कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो आपने क्यों लगाई हैं? क्या आपको पता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो किन हालात में लगाई जाती हैं? हाल ही में दहशतगर्दी के एक वाक़े में एक अफसर की शहादत हुई, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। पेशावर में एपीएस हुआ, यानी साने आर्मी पब्लिक स्कूल, वो दहशतगर्दी का वाक़या था। कोयटा में वकला पर खुदकुश धमाका हुआ, पूरी नस्ल ख़त्म कर दी गई, वो दहशतगर्दी का वाक़या था। अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई न लड़ें। ये ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है जिसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। और जैसे जमाल खान बंदोखेल साहब ने मज़ीद कहा कि जब आतिशी असला बरामद नहीं हुआ तो मुतल्लका शिक का इतलाक़ नहीं होता। जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि सरकारी अफसर के अमूर की अंजाम दही में रुकावट डालने की दफ़ा जो है वो एफआईआर में शामिल है, लेकिन इसकी सज़ा तो 2 साल है। फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने यह भी कहा कि सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है। तो इस पर जस्टिस मुसद्दत हिलाली साहिबा ने यह कहा कि गवाह पुलिस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आप हमें शवाहिद दिखाएं, हम शवाहिद को देखें और फिर उसके बाद इस केस को आगे लेके जाएं। मुल्ज़िमान के वकील ने कहा है जी कि इन मुल्ज़िमान का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक़ रखना कोई जुर्म है? हमने सियासी जमातों और तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हुकूमत या रियासत माँ बाप की तरह होती है, माँ बाप नाराज़ हों तो बच्चों को 1-2 थप्पड़ लगाकर राज़ी हो जाते हैं। सबको बंद कर देने से आपको क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है। और फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि वाक़ये में पुलिस वालों की अमूमी शहादतें हैं, वीडियो शहादत नहीं है। हालांकि जो हसास मकाम है वहाँ पे सीसीटीवी होगी, फिर मेट्रो स्टेशंस पे कैमरे होंगे,
تو اس پہ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ جو کیمرے تھے ان کو ڈیمیج کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا اور وہ کیمرے توڑ دیے گئے۔ جسٹس جمال خان منڈوخیل نے کہا کہ کیا پہلے سے کوئی فہرست دی گئی تھی کہ ان ملزمان کو نامزد کر دیں؟ تفتیشی نے جواب دیا کہ نامزد ملزمان ریلی میں شریک تھے۔ جسٹس جمال خان منڈوخیل نے کہا کہ کیا ریلی میں شرکت کرنا کوئی جرم ہے؟ جسٹس حسن نظر رضوی نے پوچھا کہ سازش کی دفعات لگائی گئی ہیں، بتائیں کہ یہ سازش کیسے اور کہاں تیار ہوئی؟ تو اس پہ تفتیشی نے کہا کہ زمان پارک لاہور میں ڈیوٹی پر معمول ایک ہیڈ کانسٹیبل جو اسپیشل برانچ سے تھا، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، بیان دیا کہ وہاں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے یعنی وہاں پہ سازش تیار ہو رہی تھی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اسی طرح سے فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیکس کرنے، اور یہ پوری پلاننگ وہاں پہ ہوئی۔ تو اس پہ جسٹس جمال خان منڈوخیل صاحب نے کہا کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کی بات مانیں کہ سابق وزیر اعظم غدار ہے؟ جسٹس حسن نظر رضوی نے کہا کہ کیا چیک پوسٹوں پر بم دھماکوں والوں کی سازش پکڑی گئی؟ جسٹس جمال خان منڈوخیل نے کہا کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانی کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ پوسٹ اریسٹ بیل کی درخواستیں جس کے اوپر یہ آبزرویشنز کورٹ کی جانب سے دی گئی، اس پہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خرم خان نے سے مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس جمال خان منڈوخیل نے ایک جگہ پہ کہا کہ کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر پنجاب نے جواب دیا جی کہ میں مزید کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ تو اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ پھر کیا مزید کچھ سننا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ کمرہ عدالت میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ ہنس پڑے، اور پھر جسٹس جمال خان منڈوخیل نے یہ بھی کہا کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانی کی قدر کرتے ہیں، اس نظام کو چلنے دیں، یہ جو سسٹم ہے اس کو چلنے دیں۔ پھر اس کے بعد عدالت نے آرڈر لکھوایا، ان 5 ملزمان کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ان کی پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کی گئی ہے، ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران دی گئی آبزرویشن سے ٹرائل متاثر نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی اور جرم میں ملوث نہیں ہے تو ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جسٹس جمال خان منڈوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس نے 9 مئی کے حوالے سے جو ضمانت کی درخواستیں تھیں جن کو سنا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک مختصر آرڈر دیا گیا۔ آبزرویشنز دی گئیں کافی تفصیل سے، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ انٹرا کورٹ اپیل کی صورت میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس معاملے کے اوپر ابھی جو ہے وہ حال ہی میں ایک اور ارلی ہیئرنگ سابق چیف جسٹس جواد اسخواجہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جلد اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، انٹرا کورٹ اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ سابق جج سپریم کورٹ سردار طارق مسعود کی سربراہی میں لارجر بینچ اس کیس کو سن رہا تھا، لیکن ان کے اعتراض کے بعد وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے، جس کے بعد اب دوبارہ دیکھنا یہ ہے کہ بینچ کی تشکیل کب ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔